तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का और मौलाना डॉक्टर साकिबुल इस्लाम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतहाई शॉर्ट नोटिस पे हमें वक्त भी दिया और आप जदों से आए हमारे पास, तो हम सबके मशकूर हैं। बाकायदा आगाज़ मैं तिलावत कलाम पाक से करना चाहूँगा, तो क़ारी साहब रहमत अली साहब आ जाए और तक़रीर का आगाज़ करा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. شیر کو کہ وہ آئے اور نعت سنائیں. عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے
के कहाँ था काहिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। आप सबको मालूम होना चाहिए कि आज का प्रोग्राम एक खसूसी निशस्त रखी गई हमारे डॉक्टर साहब के लिए और उनके खिदमात को सराहने के लिए। तो इंशाल्लाह वो डॉक्टर साहब अपने ज़बान खुद उसके बारे में हमें तफसील से बताएंगे। हमारे लिए बहुत ही ये खुशी की बात है कि जो अमूमन तासुर है पाकिस्तान में कि मदरसे में जो बच्चे पढ़े लिखते हैं वो आला तालीम की तरफ नहीं जाते, तो उसका ज़िंदा मिसाल डॉक्टर साहब हमारे सामने मौजूद है कि जिन्होंने अपने तालीमी कैरियर का आगाज़ मदरसे से किया, लेकिन अल्लाह के फजल से और उनकी मेहनत से वो कोरिया जैसे मतलब जदीद मुल्क की जदीद यूनिवर्सिटियों में पढ़े और पढ़े नहीं बल्कि उन्होंने काफ़ी अच्छी एजाज़ात भी अपने नाम करवाए। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब खुद हमें आगाह करेंगे। इससे पहले मैं चेयरमैन पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया नज़ाकत अली मिर्ज़ा साहब को दावत दूंगा कि वो आए और मेहमान का शुक्रिया अदा करें। वो सिर्फ उनका नहीं है बल्कि ये हम सब का है, सारे पाकिस्तानियों का है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जितने मुसलमान हैं ना सब का है। तो बड़े फ़ख्र वाली बात है, हमें जब से पता चला है तो बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तानी कम्युनिटी कोरिया हमेशा स्टूडेंटों को साथ लेके चली है, तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि डॉक्टर साहब हमारे साथ डिनर करें, तो इनका बहुत शुक्रिया ये तशरीफ लेके आए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि आज हमारे चौधरी शौकत साहब भी दूर से आए हैं, खंजू से। फ्लाइंग न्यूज़ का भी शुक्रिया जो मीडिया पे हमारी जो जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो चलाते हैं। तो इसके साथ साथ जितने दोस्त हैं, बल्कि मैं तो चौधरी नसीर साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो हमें टाइम देते हैं डेरा रेस्टोरेंट पे खुसूसी तौर पे। तो ये भी बहुत शुक्रिया इनका कि एतवार वाले दिन ये हफ्ता हो एतवार हो ये टाइम देते हैं हमें, तो बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। बल्कि डॉक्टर साहब को ज़्यादा टाइम देंगे हम कि ये इन्होंने इतनी मेहनत की है माशाल्लाह, हमें भी थोड़ा बताएं अपने बारे में। बहुत शुक्रिया जी। और वो हमें अपनी तमाम अभी तक उसकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में तफसील से बताएं। तो डॉक्टर साहब रात के दौरान हमारे दोस्त ने बहुत अच्छी नात पढ़ी, तो एक शेर जो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने पढ़ा कि ये हुजूर की बंदा परवरी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे साथ ये हुजूर की बंदा परवरी है। अल्लाह अकबर। वरना मैं इस काबिल अपने आप को नहीं समझता। आप हज़रात तशरीफ़ लाए और मुझे इस इकराम से नवाजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदों का एहसानमंद नहीं हो सकता वो अल्लाह का भी एहसानमंद नहीं हो सकता। तो मैं आप हज़रात का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे लिए इस कदर पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया। मुझ जैसे नाकारा और कमज़ोर आदमी पर ये अल्लाह जल्ला शान ने ख़ास इनाम का मामला फरमाया है कि मैं इस काबिल हुआ कि आलम इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान के हवाले से काबिल फ़ख्र जो आप हज़रात कह रहे हैं, जैसा कि ये अल्लाह जल्ला शान का ख़ास फजल है। अल्लाह जल्ला शानहू कुरान मजीद में फरमाते हैं ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। बड़ा आसान सा फार्मूला है और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब इंसान
छोटी छोटी चीज़ों पर अल्लाह के का शुक्र अदा करने की आदत और मामूल बना लेता है, तो फिर अल्लाह जल्ल शानहू इतना नवाजते हैं कि बसा औकात इंसान को नेमतों का शुमार करना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस बात की कोशिश करें कि हर वक्त अल्लाह जल्ल शानहू के शुक्रगुज़ार बंदे बन जाएं। अल्लाह जल्ल शानहू ने मैं जैसा कि बहुत ही मोहतरम आलम भाई ने हुक्म फरमाया कि मैं अपने सफ़र का बताऊं कि सफ़र कैसे तय हुआ। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के आखिरी अयाम में था तो उन दिनों में आम तौर पे यूनिवर्सिटी के लोगों के दिल में बात इश्कालात भी होते हैं, तो मेरे दिल में इस बात का ख्याल पैदा हुआ कि मैं किसी मारूफ आलिम दीन से मिलूं और उसके साथ अपनी इश्कालात को बयान करूं। मुझे मौका मिला, मेरे उस्ताद और मेरे मुर्शिद हज़रत मुफ्ती सैयद अदनान का खैर साहब दामद बरकातुहू से मैंने वक्त लिया और उनसे जाके मैंने बात की और अपने इश्कालात को बयान किया। हज़रत मुफ्ती साहब ने मेरे इश्कालात को सुना और सुनने के बाद उसका तसल्ली बख्श जवाब दिया और मुझे फरमाया कि साकिब अगर तुम पूरे दीन को पढ़ लो तो फिर तुम उम्मत के लिए बेहतर अंदाज में नाफे और मुफीद हो सकते हो। और मेरे दिन में ये बात पहले नहीं थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद आम तौर पर इंजीनियर्स के लिए ख़ास तौर पे अमली मैदान में जाना होता है। ये पहला मौका था जहाँ से मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि अब मैंने दीन को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम को पूरा किया और मैं मदरसे चला गया और वहाँ मैं जामिया रशीद से मेरी फरागत हुई। अब जब मदरसे का एक ख़ास माहौल होता है, उसका ख़ास निज़ाम तालीम है, ख़ास अंदाज़े फ़िक्र है, तो उसके बाद तो आम तौर पर लोगों के दिल का ये ख्याल होता है कि अब मैंने अमली मैदान में जाके इमाम मस्जिद के तौर पे या एक उस्ताद के तौर पे मदरसे के अंदर अपनी खिदमत से अंजाम देनी है। और वो ये समझता है कि यही असल जगह है जहाँ मुझे बेहतर सूरत में उखरवी एतबार से फ़ायदा होगा। लेकिन तब दोबारा से मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती सैयद अदनान खैर साहब दामद बरकातुहू ने मुझे फरमाया कि अब तुम्हें वापस अपने शोबे के अंदर जाकर अपनी तालीम को पूरा करना है। और इस दफ़ा में ज़्यादा पुख्ता तरीके से, चूँकि उस मदरसों में ये आम तौर पर ये होता है कि अपने उस्ताद की बात को रद्द करना मुनासिब नहीं समझा जाता, तो मेरे दिल में मैंने इस ख्याल को मज़ीद पुख्ता कर लिया कि अब मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ जाके अपनी तहकीक के मैदान में अपना काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस यूनिवर्सिटी आया और 6 साल का अर्सा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ये लगा, जो पहले मास्टर मैंने कैंपस से किया था और मैं PhD जो है जेज नेशनल यूनिवर्सिटी से। तो ये सब जो औकात हैं जो जिस तरीके से मुमकिन हुआ, ये अल्लाह जल्ल शानहू का खास फजल था, अल्लाह जल्ल शानहू का खास करम था, वरना मेरे बस में नहीं था कि मैं इस तालीम को इस अंदाज में पूरा कर सकता। अभी मैं कुछ बातें आप हज़रात के सामने करना चाहूँगा, क्योंकि इतनी पुरवकार मजलिस है और इतना जो है वो आप हज़रात ने जिस तरीके से मुझे इज़्ज़त बख्शी, तो सबसे पहले तो मैं दोबारा से सरपरस्त आला और चेयरमैन और आलिम भाई और बाकी आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस इज़्ज़त अफजाई के काबिल समझा। दूसरी जो बात है वो ये है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट सबका है ना, आप सब हज़रात कम्युनिटी के लोग हैं और सीनियर लोग हैं, आप बस इस बात की कोशिश करें, इसे अपने बुनियादी एजेंडे में रखें कि जो स्टूडेंट्स तबका यहाँ पे है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हो सकता है, और आपस में स्टूडेंट्स तबके के साथ इंट्रैक्शन को मजबूत करें, क्योंकि इनके अंदर कुछ सलाहियतें हैं। वो सलाहियतें ये हैं कि ये पाकिस्तान को और ख़ास तौर पे दीन को बड़े मुस्बत अंदाज में कोरिया में बाकी गैर मुस्लिमों बयान करने की सलाहियत रखते हैं। लिहाजा इस बात की कोशिश करें कि इनके लिए उन मौक़ों को पैदा करें जिसके ज़रिए ये दीन के पैगाम को मुस्बत अंदाज में कोरिया के अंदर रख सकें। मैं आप हज़रात की काविशों का एतराफ़ करते हुए, ऐसा नहीं है कि काविशों का एतराफ़ नहीं कर रहा, लेकिन ये हकीकत है कि कोरिया में दीन का पैगाम उस तरीके से नहीं पहुँच सका जिस तरीके से हमें बाकी ममालिक में नज़र आता है। और बसा औकात हम ये समझते हैं कि कोरियंस के अंदर दीन को एक्सेप्ट करने की उस तरह सलाहियत नहीं है। मेरा यहाँ 6 साल के क़याम के दौरान ये एनालिसिस है कि ऐसी बात नहीं है। असल बात यह है कि हमने दीन को उन सारी जुज़ियात के साथ उसकी असल शक्ल को इनके सामने रखा ही नहीं है। और इसलिए पहली जो मैं आपको बताऊँ, आपसे ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये जो दीन के मुस्बत पैगाम को कोरियन के सामने रखने के लिए
جو اسٹوڈنٹس طبقہ ہے، جو یونیورسٹیوں کے لوگ ہیں، یہ بڑے بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ اکیلے نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ حضرات کی مدد کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیے وہ سارے ذرائع، وہ سارے پلیٹ فارم مہیا کریں تاکہ اس کو فالو کرتے ہوئے دین کے پیغام کو کوریا میں رکھ سکیں. ہم لوگ یہاں دیکھیں، اکثر ساتھیوں کو اگر میں پوچھوں، اور آپ میں سے اکثر ساتھی یہی کہیں گے کہ کوریا میں آنا ہماری مرضی سے نہیں ہے، بس اچانک ویسے آ گئی، شاید اللہ نے رزق لکھا ہوا تھا ہم یہاں آ گئے. بلکہ اس کی درست تعبیر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کی درست تعبیر یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ جل شانہ نے یہاں تشکیل پہ بھیجا ہے. ہم میں سے ہر شخص کی تشکیل ہوئی ہے یہاں پہ. صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد میکسیمم اگر انہوں نے کچھ وقت گزارا دنیا کے اندر، صحابہ کی بات کر رہا ہوں، وہ تقریباً 100 سال کے، ایک صدی کا عرصہ بنتا ہے. جو آخری صحابی تھے وہ 100 سال کے بعد تقریباً ان کی وفات ہوئی. اس دور کے اندر صحابہ یعنی کوئی ہوائی جہاز نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھے، اور عرب کے ریگستانوں میں گھوڑوں پہ سفر ہو نہیں سکتا، اونٹوں میں سفر کرنا پڑتا ہے، اور اونٹوں کی رفتار بہت آہستہ ہوتی ہے. عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گھوڑے پر دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بحر اوقیانوس میں جب پہنچے، جس کے اس پار امریکہ ہے، تو اب وہاں پر یہ انتظام تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ گھوڑے کے ذریعے امریکہ پہنچ جائیں. تو بحر اوقیانوس میں انہوں نے اپنے گھوڑے کے ٹاپوں کو سمندر میں وہاں تک لے گئے جہاں تک وہ جا سکتا تھا. اور تب وہاں جانے کے بعد انہوں نے کیا فرمایا کہ اللہم اشہد انی قد بلغت المجہود، اے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، میں یہاں تک آ سکتا تھا، یہاں سے آگے میرے بس میں نہیں. جب ہم یہاں کوریا سے لوٹ رہے ہوں تو دیانتاً ہم بھی کہہ سکیں اللہم اشہد انی قد بلغت المجہود، اے اللہ گواہ رہنا میں نے پوری کوشش کر لی. تو میرے دوستو، یہ پیغام ہے صرف میرا. اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو یہاں پر ہم آئے نہیں ہیں، ہم بھیجے گئے. یہاں سے جانے کے بعد ہم سے سوال ہوگا، اور اس کا جواب ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں بنتا کہ اللہم اشہد انی قد بلغت المجہود، کہ میں نے پوری کوشش کی. انہیں فرمایا تھا وَلَوْلَا هَذَا الْبَحْرُ، اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو میں اس پار پہنچ جاتا اور وہاں بھی تیرے نام کو زندہ کرتا. تو ایک بات تو یہ میں آپ حضرات گوشگزار کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری بات، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دوسری عام ذمہ داری جو میری اور آپ کی، ہم دونوں کی، وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی مناسب تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں. پوری دنیا میں ایک معروف آدمی ہے، ڈاکٹر ذیشان ان کا نام ہے، امریکہ سے انہوں نے PhD کی، پاکستان میں بھی دینی اعتبار سے بڑی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں امریکہ میں جب میں نے PhD کی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب مجھے پاکستان جانا ہے. وہاں لوگوں نے کہا کہ لوگ امریکہ آتے ہیں اور آپ پاکستان جا رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے فکر مند ہوں، اس لیے میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو جو میں نے ان کے ساتھ ذکر کیا تو میں پاکستان آ گیا، اس واقعے کو کوئی 30 سال کا عرصہ بیت گیا یا 25 سال کا عرصہ بیت گیا. وہ کہتے ہیں کہ تب میرا ڈیسیژن پاکستان آنے کا بچوں کی تربیت کے حوالے سے ٹھیک نہیں تھا. وہ اس لیے کہ امریکہ کے اندر بچوں کی تربیت کا اتنا زیادہ مناسب انتظام موجود ہے جو پاکستان کے اندر بھی نظر نہیں آتا. لیکن کوریا میں آپ حضرات کی باصلاحیت لوگوں کے ہوتے ہوئے، یہاں کوریا میں ہم عمومی طور پہ اپنے بچوں کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے ہیں. لہٰذا میں اس بات کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ مستقبل میں اپنے بنیادی ایجنڈوں میں اس بات کو لازمی شامل کریں کہ بچوں کی تربیت کے لیے کوئی مناسب ادارہ ہو جہاں لوگ دین اور دنیا کے حوالے سے اور ہاں، اس میں جو پاکستانی کمیونٹی کی طرف، اسٹوڈنٹ کمیونٹی کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی باصلاحیت لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، اور جو یونیورسٹیوں میں جیسا کہ اسکالرز ہیں، اور ان کی خدمات کا اعتراف یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا پاکستانی اسٹوڈنٹ کی سائنٹیفکلی جو ان کی خدمات ان کا اعتراف کرتی ہے. اور دنیا میں ظاہرہ پروفیسر کے پاس اگر ایک ہی سیٹ پر نیپال کے اسٹوڈنٹ کا آپشن ہے، بھارت کے اسٹوڈنٹ کا آپشن ہے، پاکستان کے اسٹوڈنٹ کا آپشن ہے، وہ اس میں سے پاکستانی اسٹوڈنٹ کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ یہاں آ کے ہمیں بہتر انداز میں صرف کر سکے گا. تو ہم کیوں ان کی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟
لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ مستقبل میں اس کو اپنے بنیادی ایجنڈے میں رکھیں اور بچوں کی تربیت کے لیے مناسب ادارے اگر بن سکتے ہیں تو آپ صرف پلیٹ فارم مہیا کریں، باقی انشاءاللہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس دوست ہیں یہاں پہ انشاءاللہ وہ آپ سے 10 قدم آگے اس کام کو سر انجام دیں گے۔ اور تیسری بات، میں معذرت آپ کا زیادہ وقت لے رہا ہوں، اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں پچھلی اقوام کے واقعات بیان فرمائے، اور جن واقعات کو بیان فرمایا ہے ان ظاہر ہے قرآن مجید میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میننگ لیس ہو، جس کو کوئی فائدہ نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہر لفظ اپنے اندر خاص معنی اور مقاصد رکھتا ہے۔ جو آیت بیان جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان واقعات کے بارے میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان قوموں کی جو تباہی کی وجوہات تھیں وہ وجوہات تمہارے اندر نہیں ہونی، وہ وجوہات تاکہ تم تباہی سے بچ سکو۔ تو اس کا خلاصہ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ان سارے واقعات کا خلاصہ کیا ہو سکتا ہے، تو فرمایا کہ اس خلاصہ ایک یہ بھی ہے، مختلف واقعات مختلف خلاصوں جو مختلف اس میں پوائنٹس ہیں کہ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، کہ تم ان میں بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے جو غیروں کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، ان کے فالوورز ہیں۔ تو یہاں اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرے لیے یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ اس قابل سمجھوں، بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ پچھلے 6 سال کے دوران جب میں مختلف لیئرز میں رہا، 3 شہروں میں رہا، اور کئی پروفیسرز کے ساتھ کئی کورین اسٹوڈنٹ ساتھ میرا انٹریکشن رہا، نہ الحمدللہ سر سے ٹوپی اتری، نہ میں نے کبھی پینٹ شرٹ پہنی کسی پاکستانی ڈریس کے ساتھ ہوں، اور نہ ہی شلوار میں نے ٹکنوں سے نیچے کی، لیکن مجھے کبھی مسئلہ پیش نہیں آیا۔ کبھی بھی کسی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے اس ڈریس کو چینج کر لیں، اس سے آپ کی پرفارمنس پہ فرق آ رہا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور نمازوں کو ہم جب نماز مسجد میں ٹائم ہوتا تھا یا پھر لیب کے اندر ہوتا تھا، ہم نے نمازوں کو ادا کیے، اور بسا اوقات پروفیسرز آ کے دیکھتے تھے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ اور اب تو یہ سچویشن ہے کہ پروفیسرز خود ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اپنے کام کے لیے تاکہ یہ کام آپ کا پبلش ہو جائے، اچھے طریقے سے کام ہو جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں جو یہ ایک ڈریس کوڈ دیا ہے، جو یہ چیزیں دی، یہ بھی ایک دعوت ہے۔ صحابہ اکرام جب یہ جو پورا انڈونیشیا اور ملائیشیا ہے، یہاں پر یہ اسلام ایسے آیا کہ یہاں پر باقاعدہ دعوت نہیں دی گئی اس طرح کے، بلکہ لوگ کاروبار کے لیے آئے تھے، صحابہ اور اس کے بعد یہ لوگ کاروبار کے لیے آئے تھے، ان کے کاروبار سے متاثر ہو کے پورے علاقے پلٹے، اور آج یہ لوگ ایمان اور اسلام کے بنیادی ممالک کے طور پہ تصور کیے جاتے ہیں۔ تو میں نے آیت جو آپ نے پڑھی، ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے جو کافروں کے طریقوں کو فالو کرتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ یہاں کوریا کے اندر آپ حضرات موجود ہیں تو اپنے اس پورے یعنی ایک نظام زندگی کے ساتھ یہاں پہ وقت گزاریں۔ آپ کا لباس، آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انشاءاللہ دعوت بن جائیں گی۔ بعض اوقات یہاں کورینز کو لفظ کہہ کے دعوت دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہماری اپنی زندگی تو ہمارے ساتھ ہے، ہم کیسے چلتے ہیں، کیسے ہمارا اخلاق ہے، کیسے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ انٹریکشن انشاءاللہ یہ بھی دعوت کے ایک مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس بات کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ بس میں دوبارہ سے میرے الفاظ جو کنکلوڈ میں کر رہا ہوں یہ ہے کہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری دیکھیں یہاں پر ہم سب جو بیٹھے ہیں نا، کوئی کسی کی پہچان جو ہے نا وہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ بزنس مین ہے، میری پہچان اس حیثیت سے ہے کہ میں ریسرچر ہوں، کسی کی پہچان مختلف ہو سکتی ہے، ایک پہچان کامن ہونی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے، اور وہ پہچان سب سے زیادہ بڑھتی ہے، سب سے قیمتی پہچان ہے۔ وہ پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے داعی ہوں، اور وہ سارے کاموں کے ساتھ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ پہچان جو ہے وہ ہمیں دنیا کے اعتبار سے بھی کامیاب کر سکتی ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب کر سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل شانہ میں دوبارہ سے دوبارہ سے آپ حضرات کا دوبارہ سے تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ حضرات کے درمیان آج موجود ہوں اور اتنے پیارے پروگرام کا انتظام کیا۔ جزاکم اللہ خیر المحسن جزا، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے حال میں جتنے موجود ساتھی ہیں ان کو یہ یاد بھی دلایا کہ کبھی ہم بھی اس طرح مسجدوں میں بیٹھا کر کے آپ کے بیانات سنا کرتے تھے۔ وہ اب تو خیر ماضی کا حصہ ہے، لیکن ہمت ہم نے نہیں ہارنی، اور آپ کے بتائے ہوئے اصول اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں کو
मद्दे नज़र रखते हुए हम इंशाअल्लाह तालीम के लिए भी कोशिश करेंगे। और दोबारा जो मसाजिद अब वीरान है या मतलब उसमें जो मसले हैं उसको ख़त्म करके उसको दोबारा अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब अल्लाह हमें उसमें इस्तेमाल करे। बाकी आपका किरदार और आपका तालीम और आपका मयार इंशाअल्लाह किसी से ढका छुपा नहीं है, और कोरिया में भी और सारी दुनिया में भी आपकी खिदमत को सुनहरे लफ्ज़ों में याद रखा जाएगा। आप आए, आपने हमें इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला आपको इसका दुगना इज़्ज़त दे, दुगना अजर दे। कि अमूमन यहाँ जो महफिल होती है उसके पीछे एक एजेंडा होता है, मकसद होता है, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है ये दूसरे प्रोग्रामों से मुख्तलिफ है। और इसका एजेंडा सिर्फ यही है कि हम मुसलमान हैं और हम परदेश में हैं, और हम दीन इल्लाही को किस तरह इस मुल्क में अपने हरकत से और अपने लाइफस्टाइल से मुतासिर करके एक ना एक दिन इनको इंशाअल्लाह हम इस्लाम की तरफ राग़िब करेंगे। तो जो कमियाँ हैं, जो कोताहियाँ हैं, वो हमने आप जैसी हस्तियों से सीखनी है, और हम कोशिश करेंगे बहैसियत मुसलमान भी और बहैसियत कम्युनिटी की ज़िम्मेदार भी कि हम आइंदा भी इस तरह के सेमिनार्स और इस तरह के सेशन रखें ताकि हमारे अखलाकी तालीम भी वक्त के साथ साथ हुआ करें। तो इंशाअल्लाह मैं अभी दावत दूँगा सरपरस्त आला साहब को कि वो स्टेज पे आए और मेहमान के लिए दो अल्फाज जी अब्दुल जब्बार जैसे कि नज़ाकत भाई ने और हमारे यारी साहब ने और आलम भाई ने सारी बातें डिस्कस की हैं कि असल मकसद जो आज हमारा जमा होने का है वो दीन की गरज से है। अपना कोई भी एजेंडा किसी और नहीं है, सिर्फ सिवाय मज़हब। इसलिए कि हम लोग जो कारी साहब ने जो बड़ी अच्छी बातें की हैं 1, 2, 3 तीनों पॉइंट अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया पहले दिन से उस पर अमल पैरा थी, लेकिन कुछ मुश्किलात, कुछ ऐसा वक्त आया कि इन चीज़ों से हमारी दूरी हो गई। और आपने आज माशाल्लाह लोगों के जज्बातों को, लोगों को दोबारा से आगाही अता की है, तो दोबारा से हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पॉइंट के ऊपर मैं आता हूँ जो आपने फरमाया, तो इस कोरिया के अंदर वाकई ही आपने सही कहा है कि यहाँ पर हम जो है ना सिर्फ काम के लिए या बिजनेस के लिए या इसलिए नहीं आए। मैं पहले दिन से, आज से नहीं, तकरीबन 15-16 साल पहले से मैं ये बड़ा रिसर्च करता था और मैंने काफ़ी लोगों से डिस्कस भी की इस मौजू के ऊपर कि अल्लाह ताला की हर नेमत हमारे पास है। हम मुसलमान घर में पैदा हुए, मुसलमान मुल्क से ताल्लुक़ है हमारा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जहाँ पर मुसलमानों की अक्सरियत है। क्यों हम इस तरह गैर मुल्कों के अंदर जाके रोज़ी की तलाश के अंदर, या क्यों हम जाके वहाँ पे काम करते हैं? तो मैं काफ़ी लोगों से मशवरे भी करता था, रिसर्च भी करता था। आखिर में मैंने, हमारे बड़े मौजूद साथी थे, उन्होंने मुझे थोड़ी सी बात पॉइंट बताई थी जो मेरे दिमाग पे बैठी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने किसी न किसी तरह से इस्तेमाल करना है। अगर हमको भी अरबियों की तरह इतनी दौलत दे दी जाती जिस तरह आज अरब के मुल्क में है, तो शायद हम इन काफिरों के मुल्क में ये दीन इस तरह नहीं फैल रहा होता। तो अल्लाह ताला ने हम गरीब मुल्कों के अंदर जो हमको गुर्बत या जिस तरह भी मुसलमान मुल्कों को रखा है, तो उसकी कोई ना कोई वजह है। और वो अब ये हमारे सामने जो आज कारी साहब ने बात की, तो मुझे वो बात रिमाइंड हो गई और मेरे दिमाग में वो पहला पॉइंट जो किया कि हम इस्लाम के दाई हैं। तो हम जब अपने घरों से निकलते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें दाई बना के अपने घरों से गैर मुल्कों में भेजा, जहाँ हमने रिज़्क़ हलाल भी कमाया और अपने दीन से इनको रोशनाई भी अता की। हकीकत में देखा जाए तो आज से 30 साल 25 साल पहले यहाँ मस्जिदें भी थीं, लोग भी थे, लेकिन दीन का काम नहीं था। मस्जिदें वीरान रहती थी, मस्जिदों में नमाजें नहीं होती थी। जो 4 बड़ी मस्जिदें सब जानते होंगे। पहले मुझे अच्छी तरह याद है, इत्मीनान की मस्जिद के अंदर जब हम पहली दफ़ा नमाज पढ़ने गए जुम्मे के दिन, तो 1 या 1.5 सफ लगती थी और उसके बाद उसमें ताले लग जाते थे। वो भी वहाँ एम्बेसियाँ हैं, दूसरी चीज़ें। तो मैं बड़ा, मुझे वो होता था कि हमारे ये सारे साथी हमेशा पाकिस्तानी किसी भी तरीके में या किसी भी जरिए से और किसी भी तरीके से वो पाकिस्तान का परचम अगर बुलंद करते हैं, चाहे किसी सूरत में भी, चाहे वो दीन के काम में हो, चाहे किसी मेडिकल
प्रोफेशनल में हो या किसी स्पोर्ट्स में हो, तो हमारी कोशिश पाकिस्तान कम्युनिटी की होती है कि उनकी हौसला अफजाई करें और उनको अपनी तरफ से हम अप्रिशिएट करते हैं। तो इसी वजह से आपको भी आज हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे उम्मीद भी रखते हैं कि कोरिया में दीन के काम के लिए आप हमारे साथ शाना बशाना खड़े होंगे और जो यहाँ कोरिया में फैमिली है उसके लिए और हम सब के लिए राह देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सब साथियों का टाइम लेने का। तो आप लोगों का बहुत बहुत दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म से कि हमेशा आप लोगों का जिस तरह पहले ताउन रहा है तो अभी हमारे साथ ताउन करते रहें। जज़ाकल्लाह। साथ हाजिर होते हैं ट्रांसमिशन के लिए और डेरा रेस्टोरेंट का शाह साहब आपका, अब्दुलसलाम भाई आपका, मलक साहब आपका, अमीरुल हक साहब, जाफरी भाई, हारिफ भाई, केंद्रीय भाई, खालिद भाई, एहसन भाई और अपना अमान खान, हारिफ साहेब, जामगुल सबका और हमजा नासिर और नाज भाई जंगुक यूनिवर्सिटी से ये भी आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग आए। और अब मैं आखिर में अपने चेयरमैन साहब को, सरफराज आला साहब को और मलक साहब को दावत दूंगा कि वो आए इधर और डॉक्टर साहब को एक हकीर सा हमने एक सर्टिफिकेट देना है। तो इसमें हमारी मोहब्बत है, हमारी खलूस है, तो आप इसे कबूल करें। सैयद मलक ऐसे अपना तमाम लोगों का शुक्रिया। क्या साहब आ रहे सारे दोस्त, अजीज भाई फिर हम आ जाएंगे ना।